ilan? Ilan? Tuwan sa ilan ah. Ayan po mga amigo ang avocado shake. Ales! Grabe, napakainit po ng panahon dito sa Equatorial Guinea. At ayan, nandito po tayo kila Joanna. At dala ko yung aming blender. Papatry ko sa kanya yung shake na prutas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Guapa. ¿Por qué ahora guapa? ¿Qué tú poner? Kinis yata na mukha ni Joanna ngayon, oh. ¿Qué tú poner? Ni Bea? Ni Bea daw ang nilagay sa mukha niya, oh. Kinis eh, oh. La verdad, ni Bea? Guapa, ha? Guapa. Ah, si. Kinis sa mukha niya ngayon, oh. Diba? Grabe ang panahon, napakainit, oh. Tingnan nyo. Bibili ako ng prutas para sa i-shake namin. Wala pa si Wesley na sa eskwelahan. So, ako na lang ang bibili muna. Pero kailangan ko ng condensed milk. Baka may condensed milk dito. Fresh milk sana ang gagamitin ko. Kaya lang, medyo mahal yun. Kaya hanap tayo ng condensed milk. Ayun, meron. Buenas tardes, hermano. Quiero esto, Olga. Asi. Ayan. Meron din fresh milk ko. Try ko na rin to para alam ni Joanna kung ano yung mas masarap. Kung gamitan ng condensed milk o yung fresh milk. Yun lang, wala akong nabiling baso. Saka na kapag nasarapan siguro sila sa sa shake na ito. Por favor, quiero. Daming prutas, wala yan pwede. Pero gusto ko ipatikim sa kanila yung murang prutas muna na pwedeng i-shake tulad ng ito. Si dos, quiero dos. Para oya. Ayan. Tapos, ano pa bang pwede? Papaya, pwede rin ng papaya. So, tapatry ko muna sa kanya yung saging, avocado, at saka yung papaya siguro. Ayan. Marami naman prutas nagtitinda dito eh. Dati dito rin titinda si Joanna, kaso hindi nga kumita. Kasi marami siyang kalaban. Ayan, marami din nagtitinda rito sa lugar nila. So, kapag ka nagustuhan ni Joanna ito, pwede siya rito magtinda. Oh. Ayan. Sa lugar na to. Pero sa ngayon ay itatry muna natin kung magugustuhan niya ang fruit shake. Ayan. Chismoso palaka. Esto es hielo. Binarag! Sige, baragin mo! Ala, kasing supot ng yelo mga amigo, kaya ito muna yung gagamitin namin. Ayan. Así, después, así, botella, así. Ayan. Buenas tardes! Buenas tardes. Buenas tardes! Ilan habla? Oh, ilan habla? Habla, pusa! Pusa! Palaka! 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 Baka! Baka! Habla baka! Oh, habla baka! Ayaw na magsalita. Ang kita no? Zamina mina, waka waka, zamina mina, dangaiwa. Alawa, zamina mina, waka waka, zamina mina, dangaiwa. Alawa, shabu, shabu, zamina mina, dangaiwa. Alawa, Ale! Joanna, yo enseñar tú, ha? ¿Cómo va esto clase de comida? Esto, mi país se llama fruit shake. fruit shake. Fruit shake.
Fruit shake. Habla. Fruit shake. Fruit shake. Fruit shake. Fruit shake. Fruit shake. Fruit shake. La Brussels. Ano? Eh? La Brussels. Anong Rapunzel? Fruit shake. Rapunzel daw. Kasi mga amigo, kung gagamitin niya ito, hindi na siya mag-aasukal. Pero, syempre, mas masarap itong full cream milk. Tapos, maglalagay siya ng asukal. Ayan. Evaporated milk, pwede rin niyang gamitin, kaso wala pong kasing tinda. So, ang papatry ko muna sa kanila, yung dalawa muna na to. Kung ano yung tingin ko na masasarapan siya. Ahora, banana. si acortar banana. Oh. Pone banana. Oh, si pone esto. Pero Joanna, no, si pone. Aquí yo mirar todo, observación, no hay esto clase de... Natatawa siya. Yung nilagay niyo sa akin. Ano? No es la verdad, no? No hay clase... Aquí De, yo visto aquí todo, no hay. no hay Ayun. esta clase de Sumo. sumo que queremos hacer ahora. Aquí no hay. Oh, yon. Sabi ko sa kanya, wala dito akong nakikita na sumo o juice na ganito na bine-blender. Kaya, tingnan natin kung okay sa kanyang panlasa. Kaya pone, Pequeño, ahora grande después, pequeño. Ayan. O pone más uno. Así. Pone más uno, banana. Para tu sabi, ha? Oh. Así. Wala pa yung sukatan, hindi pa kami naglalagay ng mga sukatan. Gusto ko lang kasi patikman kila Joanna ito at saka sa mga bata. Ayan, ay, naantok. Smiling face to eh. Smiling face to eh. Ayan. Oh. Aura, Yellow. yellow. Ayan, maglagay ng yellow. Ayan. Así. Ya está. No, poner más hielo. Poco hielo. Así. Así está. Así. Ayan. Después poner leche. Así. Ayan. Ajá. Ano, está bien? Yo pesto, ha? Oh. Pone leche. Espera, yo yung señal. Sí. Ayan, lagay tayo ng... Ayan. Fresh milk ang lagay natin. Ayan. Después pone azúcar. No mucho, ha? Así. Sí, uno. Sí, más uno. Porque así. Así, esta. Así. 2 kutsara asukal lang nilagay natin. Ayan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, abre! Woo! Tuwan-tuwa. Ngayon lang sila kasi nagkaroon ng mga ganyan, mga amigo. Pero itong blender sa amin yan, ibabalik ko na lang din. Pagka nagustuhan niya ito, automatic, bibili kami ng blender tsaka mga gamit. Ilan? Tuwan na si ilan. Así, ya está. Ahora, así, no? Ayan pa mga amigo, titikman po ni Joanna ang shake na ito at titingnan natin kung pwede ba itong ibenta. Ito po ay banana shake. Joanna, ha? No, solo probar. Así, solo tú. Oh, sí. Sí, sí, más. Sí. Ajá. Joanna, ha? Diarrhea daw. No, escucha, mi país esto mucho carretera vender esto. Sí. Después ahí centro tiene también una Lebanese restaurante tiene esto así, sumo. Ayun, sabi ko dito sa may dito sa may sentro may nagtitinda dito, Lebanese na resto, tapos mayroong mga tinda ganyan, no? Ayan, tingnan po natin mga amigo kung masasarapan si Joanna. Pero Joanna, habla la verdad, ha. Bien or no, no hay problema, pero quiero hablar la verdad, porque esto, cuando tú quieres esto, o para tu boca está bien,
vamos a vender. Así, pero cuando no esto está bien, dejar, vamos a mirar otro negosyo. Entiende? Sí. Aha. Ayan, sabi ko sa kanya, Joanna, huwag ka magsabi ka ng totoo kung masasarapan ka o hindi. Kasi iba ang lapanlasa ng mga Aprikano kaysa sa mga Pilipino. Maaaring yung iba magugustuhan, yung iba ay hindi. Pero si Joanna, pagka nagustuhan niya ito, pwede maging negosyo. So ayan, komprobar. Komprobar. Ayan. Habla la verdad, ha? La verdad está bien. Mm. La verdad. A mí, mi lengua me gusta, está bien. Sin mentir. Sin mentir, la verdad. Está bien. Puede hacer negosyo. Sí, pero no sé si la gente le va a gustar, pero a mí me gusta. Está Ayan. bien. Sabi ko sa kanya, masarap daw, sabi ni Joanna, para sa kanya. Está bien. Pero pwede baka akong negosyo ito? Hindi ko alam, pero kasi para sa kanya masarap daw. Kung nasasarapan siya, baka sa iba masarapan din. Huh? Oh, toma. ¿Tú quieres? Mami, coge copa. Así. ¿Tú quieres? ¿Por qué? Comprobar. Oh, comprobar. Ajá. Sí, oh. Venga, luego para ahí. Sí. pasa. So, yung avocado po mga amigo, sabi ko po sa inyo ay sa salad lang nito nila ito nilalagay. At hindi po sila umiinom, hindi nila ginagawang shake ang ano. Frías. Oh. Sabi ba? O ilan ito? Hindi nila ginagawang ano to. Hindi nila itong ginagawang shake. Yan. Masarap po yung ano, yung banana shake. Tinikman ko sakto-sakto. So, tama nga 2 kutsarang asukal lang muna. Kasi sobrang matamis na yung saging. Ayan, oh, may mga kapitbahay ni Chelsea, ni Joanna. Oh, ayan, makakatikim din ng banana shake. Ayan. Así. Termina todo después agocate o papaya. Sabi ko ubusin na nila to pagkaya yung yung papaya naman tsaka yung avocado. So maraming prutas na pwede gamitin talaga. Halos lahat ng prutas pwede eh. Pero kasi kung ano po yung mura ngayon, yun lang yung ating gagawin muna. Kasi kagaya po ng mga melon, yung mga galing Spain, hindi advisable na gawin o gawing shake dahil mahal. Ang halaga po ng isa 300 pesos yung mga melon na ganyan lang kalalaki. So yung pakwan pwede pa. Yung pakwan pwede pang gawing shake. Kasi ang halaga ng pakwan is nasa 500 pesos, isang medyo malaki-laki naman. Vitamina, frutas. Oh, vitamina prutas, medyo malaki-laki naman yung pakwan kasi pero pag ano naman kapag binlender naman siya dumadami naman. Y después escucha ha, de gente cuando compra sin leche no hay problema. Con leche no hay problema. Fresco, ejemplo, sandía. Quiere fresco sandía. Solo poner dentro después la batidora. Y está, así. Depende de... Sandía, sí. Depende de la gente quiere esto sumo. Así. ¿Entiende, no? Ayun. So, sabi ko kay Joanna, depende ka ako sa tao, sa gente o sa customer. Kapag ako gusto yung fresh, wag siya maglagay ng ano, ng milk at saka ng asukal. Ganun lang naman. So, está bien. Bambino, está bien. Piense, está bien. ¿Ah? Oui? Oui? Oh, oui. ¿Está bien? ¿Ah? Sarap? ¿Ah? Ha? Sarap-sarap daw. Ayan. Aguacate también. Aguacate es para ensalada. No, vamos a ver. Mira, También aguacate? Sí. Oh, ito mo sabi niya. Pati daw ba avocado? Avocado ay para sa ensalada lang. O, diba? Gulat na gulat siya. Bakit gagawin shake ang avocado? Sipon eh. Ayan. Tapos, syempre, lagyan natin ng ano. Fresh milk lang muna ang gawin natin. Ayan, fresh milk lang siguro muna. Masarap din naman yan eh. Mas gusto. Para hindi masyado ano. Naubos na agad oh. Terminado? Oh, ubos niya oh. Así. Ayan, después pone avocado. Aguacate. Ilan también? ¿Dónde? Ako ubos yung kailan oh. Así.
Pone dos esto aguacate. Posible esto, hay mucho malyan aquí, ¿no? Ajá, Malyan puede comer esto, la verdad, porque esto fresco. Pero cuando tú preparar esto, limpio, así. Sabi ko pagka nag-prepare siya nito, dapat malinis. So, tuturo natin kay Joanna lahat yan. At ngayon po mga amigo, talaga nakapokus ako kay Joanna kung ano ang talagang negosyo. Kasi, alam niyo naman po na hindi pang habang buhay nandito ako sa Equatorial Guinea. Yan. Ayan. So, ayan, avocado. Ayan, mas uno. Si. Ayan. Tapos, asi. Uno. Dos. Uno mas. Tres. Asi. Yeah, tres. Asi. Puno naman yan eh. Ayan. Okay na yan. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow! La 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 bamba. Oh yeah. La 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 bamba. La 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 bamba. La la. Copa de Iglesia. Oh yeah. La 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 bamba. Ayan po mga amigo ang avocado shake na titikman ng mga Aprikano. First time po ito mga amigo na makakain sila ng avocado shake. Ayan. Iinom po tayo ng avocado shake. Si Bambino karami. Si Ilan? Kopa. Vete a... Oh. Ilan, barriga va a explotar. Sasabog daw ang ano ni Ilan. Ang tiyan. Tingnan natin. Pimiensa, ikaw. Hein? Oh, mira. Oh, como ba? Allez, tu dis oui, c'est bon. J'aime Aha. bien. Oui, c'est bon. J'aime bien. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Está bien. Está bien. Está bien. Ito, Joanna. Como? Más mejor de banana. Bananas. Banana. Esto, Pero también eso está bien, pero lo que me gusta más. Lo que Banana. Sí, banana. mas gusto rin ni Joanna ang banana kaysa dito. Pero okay naman din daw. Pero está bien también. Ayan. Ito, Bambino. Masarap? Masarap ba? Ha? Ang sarap-sarap. Ha? At sarap-sarap. Sarap-sarap daw. Ah, gallina. O, ayan. ¿Cuántas jugadas con tu mamá que yo lo voy a dar? Ito ako uminom eh, oh. Wala nang tasa. Oh, mukha naman nasarap pa eh. And then, ito po, yung last po natin, yung papaya. Actually, gusto ko itong papaya, shake. Ubusin natin itong milk. Last naman na ito, para lang matikman po ni Joanna at saka ng mga bata. So, hindi naman siguro sila magtatain ito. Kasi malakas naman ang kanilang mga panunaw eh. Kahit ano, kinakain ng mga ito eh. Ako nga, nagkaroon ako ng typhoid, pero sila hindi. Pero pagkamukha lang naman kami ng kinakain. Ayan. Asi. Papaya. Nakaabang si Ilan eh. Ayan. So, pwede rin po kasi pwede itong papaya at saka yung banana pagsasamahin. So, ngayon, papaya na lang muna ang gawin natin para malatikman niya yung ganitong klaseng shake. So, ayan. Tingin ko, 4 na kutsara pwede. 4 mejor. 3, 4, Y ya está. Dora. ¿Dónde vas? Hacer sumo. ¡Oh, natural! Para bien. Dora. Para Dora. Dora. Dora Tris. Ayan. Ayan natin. Ayan yan. Nasa to.
Sí. Español, ¿cómo te llama? Francés. Bien. ¿Cómo te llama? Francés. Tu t'appelles comment? Si t'appelles comment? Si t'appelles comment? Ana raw pangalan niya. Si t'appelles comment? Eh bien. Si t'appelles comment? ¿Está bien? Si t'appelles comment? Ah non, pas tu patate. Ano ba? Como? Tu t'appelles comment? Si t'appelles comment? Oh non. Ah. Tu Tu t'appelles. t'appelles? Tu Tu t'appelles. chuta? Chuta. Tu t'appelles. Chuta? Oh, chuta? Non, non, tu t'appelles. Como? Tu Chuta? non, tu t'appelles. Chutapel, Comment? coma. Chutapel, coma. Ah. Chutapel, coma. Comment tu t'appelles? Comment chutapel? Voilà. Comment chutapel? Comment tu t'appelles Ah, mieux? Comme ça, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Joanna. Chuta. Je vends les jus. Hindi ko alam. Les jus Francis. originales. Vous voulez? Philippines, venez boire, c'est bon. Hindi ko naintindihan. Miam, miam, oh, papaya, c'est bien, c'est doux, c'est délicieux. Ang galing mag-Francis, di ba? Hindi thank you to kay Joanna para mag-Francis eh. Oh, ayan. Délicieux. Oh. Yes, niños. Raúl, ¿no comen el otro? Sí. Así. Ajá. Voilà. Wala. Voilà, faut goûter, monsieur. C'est bon, on va manger, on va boire, et on va saouler. Ano daw? Wala ako naintindihan. La verdad, ¿cuál? Papaya y banana. Papaya, banana. Me encanta. Papaya, Pablo, Papaya daw, tsaka yung banana, masarap daw. Papaya. Mas masarap daw yung papaya, sabi ni Joanna, kaysa sa banana. Mukha naman siyang masarapan. Oh, Podría venir a clase. ayan. Ay, Joanna, mas mayor papaya. No? Papaya, mas masarap yung papaya. Kasi nasa... Papaya tiene. Wesley, vamos a comer. Délicieux. Les enfants, venez manger, il y a le jus. Les enfants, Les viens prendre le jus, tu vas boire. Sarap batukan, ano? Oh, toma, Wesley. Oh, Ano galing. ba? Yeah, Banana. esta papaya. Ayaw pa kunyari. Hindi nagustuhan yata ni Wesley. Depende siguro sa tao talaga kung ano panlasa. Pero ako nasarapan ako eh. Oh, yan. Tapos si Joanna nasarapan din yung mga bata. Kung hindi sila nasarapan, hindi mauubos. Yan. Diba? Gusto pa niya. Oh. Ayan. Bambino to. Bambino. Very good. Francis yung salita niya. Sala. Delicioso. Delicious. Raúl, c'est bon ça? Semo, delicioso ka mo. Delicieuse. Delicious. Delicieuse. Papaya. Delicieuse. Delicious papaya. Papaya Espanyol. Ay, Francis. Française, papaye. Papay. Delicious Oh, papay. délicieuse papaye. Delicious papay. Raoul, c'est bon le papaye? C'est délicieux? Oui. Sabi niya masarap daw yung papaya. Magaling ko. Salamat po mga amigo at tingnan natin. Pag-iisipan pa namin mabuti kung ito ba ay pwedeng negosyo o hindi. So, bukas po i-update ko po kayo kung ito ay gagawin namin negosyo or hanap kami ng iba. Salamat po mga amigo at God bless. Salami. Adios. Mañana. Delicious. Papay. Papay. Ayaw daw niya. Oh, ayaw daw niya. Mo okay lang, ayaw daw niya. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.